Hey, who's the dangling baby? Wie is dat dan? Dat is Martin. Oh, gaan we springen? Springen, springen. Jump, jump, jumperoo. Met jouw vogeltjes. Oh, wat hebben we hier? Het is de zon. De zonnetje. Hey. Oo, hindi sila makapala. Kasi sumasagot yun eh. Oh, ziet hem zitten. Oo, sumasagot yun ako kasi... Hallo, zit je goed? Nakikinig lang ako. Bahala sila. Springen, springen. Ganun lang ako. Uh-oh, wat zit hier? Een tijger. En de zon. Ja, goed zo. Ga maar spelen. Grote jongen hoor. Lekker hangen. Mooi hè? Hagu. Uh-oh. Uh-oh. Oh. Ah, pak hem maar. Ga hem maar pakken. Kahit pinakain mo kanina umaga, Oh. Oh. Ayun, pinakain na. Wat kan jij dat al goed, jochie? Ben jij een beetje moe? Ben jij een beetje moe? Nee? Wat is dat dan? Diba ate, no? Tapos sabi ko, balak-balak ko ang hindi ko kanina. Uh-oh, springen! Hey! Martin? Ga je even stoppen? Waar is Martin? Waar is Martin? Waar is die dan? Dat is mooi hè? Samantalang yung kapatid nito, yung kampo nila, yung Martin na babae. Abu, ga je even stoppen? Peekaboo, hey, peekaboo. Diba sabi niya? Yung kapatid niyang Martin na babae, sabi niya gusto nilang makita to sa ayaw at sa gusto namin. Oh, kan je al goed hè? Ben je aan het spelen jongen? Pupunta kami, diba? Ben je aan het spelen? Sabi niya, kahit na ano kung gusto niyo magpunta dito o kayo magpunta. Kuku. Basta gusto namin makita yan. O di ba hindi ako makapalag ng hindi?